जय मातृ जी जय जगन्नाथ। आज ये पवित्र पीठ माधवानंद जी पीठ जहाँ को उन्नति करने जहाँ को पर्यटन स्थल मान्यता देवाई मैं समस्त चेष्टा जारी रखी परिणत होता आम समस्ते आज एकाठी होते आज धन्यवाद दी माँ मैंने बहुत संख्यार आते तेणु प्रमाण करी नवीन पट्टनायक नेतृत्ववादी और माँ को जो सम्मान नवीन पट्टनायक दे आते उत्तर रही आम केवल संयोजना करने कथा आज जो मीटिंग होते लोक आसती बड़ कथा नुहे किंतु जो युवा छात्र मैंने एकाठी होती से कालिया ठू आरंभ कर किशोर पर्यंत मानस ठू आरंभ कर सोहेल पर्यंत आम विषय ठू आरंभ कर राकेश पर्यंत राहुल ठू आरंभ कर अमित पर्यंत सबुठ आसती मंच जो अच्छा समस्त नेतृत्व व्यक्ति आज गोटे खाली गोटे झलक आम देलु प्रथम आम ये गोटे सभा कलु नियारी माधव जे कि मानव मुख्यमंत्री खाली नुहति समस्त आम लक्ष्य करूँ ये माधव को एक आकर्षण स्थल भाव में पूर्ण करने आज देखुली नियारी जिंदाबाद संतोष पारिक हरिप्रसाद महापात्र अक्षय सेनापति नियारी जिंदाबाद बापू कांदुंट गुगुड़ी कमुची राति कांद बेसी आ गोटे शुभुची जे आगुर भल थिला एबे खाली जंगल आ जंगल तेणु से जहाँ लिखिं आम देखिले अवस्था कौन विकास कौन आप माधव देखु माँ मैंने आप सब विभिन्न पंचायत सब युवक बंधु मैंने छात्र मैंने कौन विकास हो नियारी सरार तोटा देखु जो तोटा को आम एत आकर्षण करूँ विभिन्न अंचल कटक कटक बाहर विभिन्न अंचल जो पुरातन छात्र छात्री एवं जो मैंने पंचस्थल से बुझे आते से कहते जगह आम के कौन अंचल देखी नलु पाखे आम पथ प्रांत जात्री आश्रयस्थली बंद ये जोड़े आप जानतु ये सरकार केते प्रगति करते प्रगति ये सरकार करने चाहूँ आज तो अल्प समय आसती माँ मैंने बहुत संख्या आसती समय बेसी है मुझे खाली ये कहमी कालियाठू आरंभ किशोर पंत नीलम आसिले कि जापर आसिले नीलम आसिले तो हाँ तेणु समस्त एकता तो मानस धन्यवाद दवा से जो गोटे भल कम जोर तल केते लोक आसिले बड़ कथा नुह केते युवक आसिले बड़ कथा नुह कि उत्साह और सब सांबादिक मत मैंने आसती तेणु मुझे खाली कहमी नियारे कौन उन्नति होती सब तो न्याय कहगले मुझे विशेष किसी कहबी खाली ये तोटा कथा कहली आप पाखे अच्छी तेणु से चाबी किए देवा बड़ कथा नुहे आम तैयारी करते आज अवस्था कौन जहाँ आप सामाजिक बंधु मान अनुरोध करी नियारे कौन कौन है सब आप देखु देवीनाथ को आरंभ कर आपणकर कंदर पर्यंत छिंडाठू आरंभ कर तवला पर्यंत एवं अड़सपुर ड्रेन टू आरंभ कर प्राची पर्यंत केते पोल होती केते रास्ता होती केते अप्रोच रोड होती केते कम्युनिटी सेंटर होती आप मो सांबादिक बंधु अनुरोध करुँच से गोटे जोर माटी दिंतु जे प्रकृति में 15 वर्ष नियारी केते उन्नत हो 2009 मसीह नियारी 2024 मसीह नियारी 2025 अधा वर्ष नियारी भर केते कोटी विकास होती सांबादिक बंधु मोर अनुरोध से बांटी दिखाते गोटे पंचायत जेहेतु ये हूँ 7टी जोन ये 7टी जोन जो अच्छा नियारी सामाजिक नेतृत्व नियंतु अक्षय आज अच्छा से जड़े आगुरी भल सांबादिक नुआ चैनल कर नियारी जिंदाबाद से गोटे जोर बांटी नियंतु प्रत्येक जोन में कौन उन्नति होती 10 वर्ष भितर कौन कौन होती गोटे बड़ कथा देखिली आज गोटे सोशल मीडिया जे नियारी विधायक योग्यता आटे आटे कौन मिली मुझे कहूँ चाहूनी कह कौन योग्यता सीटा आप जानते तेणु से विषय से पर्दाफाश करेंगे
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁନି କି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି ଦଉନି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଯେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କର କଳି ଆମର ଅଛନ୍ତି ରାଜା ପହଲା ସେ ସବୁଦିନ ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ମା ମାନେ ପଡୁଛନ୍ତି ବଳି। ତେଣୁ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କର କଳି ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଧାୟକ କଳି ମା ମାନେ ପଡୁଛନ୍ତି ବଳି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଇଏ ବିକାଶ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ପ୍ରତି କଥାରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନ୍ୟବର ବଡ ନେତା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସର୍ବାୟ ସୁପ୍ରିମ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେଟା କେବେ ଅବହେଳା କରିବୁ। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଭାରତ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ନେତା ଯିଏକି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କହନ୍ତିନି, ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା କହନ୍ତି ଏବଂ କାମ ବେଶୀ କରନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ କଥା କୁହେନି। ଆପଣ କାମ କେତେ ହେଇଛି ଆପଣ 9ରୁ 24 ଭିତରେ ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଭା ହେଇଛି। ଏ ସଭାରେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି। ଆଜି ଏଇ ଛୋଟ ସଭାଟି ଆପଣ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ 7ଟି ଜୋନରେ କେମିତି ସବୁ ଜୋନରେ ଗୋଟେ ସଭା ହବ, ତାକୁ ଏଇ ଜୋନରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନେ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆଗକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସୁରେଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାକେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉ ବା ବିଶ୍ୱଜିତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅମିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉ ଏବଂ କାଳିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଶୋରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜୋରର ନେତୃତ୍ୱ ଦେବୁ। ପ୍ରତି ଜୋରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ସଭା କରି ମା ମାନେ କେମିତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଯୁବକ ମାନେ କେମିତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବକ ମାନେ ଜାଗି ନାହାନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯଦିଓ ଆପଣ ଖୁବ୍ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଏ ସଭାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ସଭା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ମୁରବୀ ଠାରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମନୋଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଶା କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଏ ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକତ୍ର ହେବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଁରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସଂଗଠନ କରିବା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛେ ପୁଣି 29ରେ ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବାହାରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛି ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲିବେ ଏବଂ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଏବଂ ନିଆଁଇ ତାର ଏକ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବ ଏବଂ ସବୁ ଯୁବଛାତ୍ର ଆମ ଯିଏ ଅଛି ଆମର ଶୈଳୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅତି ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକ। ସମସ୍ତେ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଆଁଇକି ଏକ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ନିର୍ବାଚନ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବିକାଶ ହେଇଛି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଆଁଇ ମାଟିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ପୁଣି ପବିତ୍ର ବାଗବନ୍ଧୁ ପୀଠରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଭାଷଣ ଚାଲୁ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଖାଇବା